हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ बड' इनफ'टेक इउटुब चेनेलाव दिनै फिन खेबसेबाव बरायबावनाय जाबाय। दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावनाय जादों मोनसे गोदान कन्टेन्ट्सनि गेजेरजों। आरो दिनैनि बे भिडिअनि मेन कन्टेन्ट्सआनो जाहैबाय सेवा सेतु पर्टेल एबा एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज अफिस। स' लोगोफोर एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज अफिसनिफ्राय मोनसे नटिफिकेसन फैदों, बयनिबो मबाइलाव फैदों बियो। आरो नोंथांमोना बे नटिफिकेसन मोनाखैब्ला आङो नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों फुल डिटेल्सै फोरमायनो थांगासिनो दङ। नोंथांमोना भिडिअखौ फारि फारि जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। स' लोगोफोर एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज कार्डआ बयनिबो थाखाय जोबोद इम्परटेन्स, मानो होनोब्ला आसाम गभर्नमेन्टनि जब मावनो थाखाय बे एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज कार्डखौ नांगौ जायो। आरो दा बे एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज कार्डखौ नांगौ जानायनि थाखाय गोबां केन्डिडेटफ्रानो सेवा सेतु पर्टेलावहाय अनलाइननि गेजेरजों एप्लाइ खालामदों आरो एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज कार्डखौ दिहुननानै लादों। दा बे एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज कार्डआनो अनलाइन रेजिस्ट्रेसन खालामनायनि डेटखौ लानानै मोनसे सोलाय सोल' एबा मोनसे नटिफिकेसन फैदों। आरो दा बे नटिफिकेसना बयनिबो थाखाय जोबोद इम्परटेन्स लोगोफोर। दा नोंथांमोना भिडिअखौ फारि फारि जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोना नैबावहाय स्क्रिनाव नुनो मोन्दों, बे जाहैबाय मोनसे नटिफिकेसन। आरो बे नटिफिकेसना मबाइल मेसेजाव फैदों लोगोफोर। बेयो मबाइल मेसेजाव मोनसे कर्डनि गेजेरजों फैदों। नोंथांमोनानिखौ नुदों CP-GOA-EE, थारमाने गभर्नमेन्ट अफ आसाम एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज। बेवहाय लोगोफोर बे नटिफिकेसनाव मा लिरनाय दङ नोंथांमोना नैबाव गाव गावनो नायनानै लानो हागोन। बे जाहैबाय कैंडिडेट रेजिस्टार बिफोर 2 January 2024 इन एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज अफ आसाम आर रिक्वेस्टेड फर re-registration through Seva Setu portal on or before 15 August 2024. Failing with their employment exchange registration will be invalid. बेवहाय लोगोफोर ओरैबायदि मोनसे इम्परटेन्स खोथा बुंदों जे जायफोर केन्डिडेटफोरा 2 January 2024 नि सिगां जायफोर केन्डिडेटफोरा एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज कार्डखौ रेजिस्ट्रेसन खालामदों बिथांमोना रि-रेजिस्ट्रेसन खालामफिननांगोन विदिन 15 August 2024 नि गेजेरावहाय। बेवहाय जायफोर केन्डिडेटफोरा 2 January 2024 नि उनावहाय खालामनाय बिथांमोना खालामनांगौनि गोनांथि गैया। जायफोर बिथांमोना 2 January 2024 नि सिगाङावहाय हयथ' हमनानै ला 1 January 2024, December 2023, November 2023 बेफोराव खालामनाय केन्डिडेटफ्रासो बे एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज कार्डखौ रि-रेजिस्ट्रेसन खालामफिननांगोन विदिन 15 August 2024 नि गेजेरावहाय। आरो बेखौ सेवा सेतु पर्टेलनि गेजेरावनो खालामनांगोन नोंथांमोना। बेवहायनो गासिबो रोखा रोखा नटिफिकेसनाव लिरनाय दंजोबो। आरो बेवहाय मोनसे खोथा होनबावदों, जायफोर केन्डिडेटफोरा रि-रेजिस्ट्रेसन खालामा एबा रि-रेजिस्ट्रेसन खालामनायाव फेल जागोन बिथांमोननि एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज कार्डखौ इनभेलिड खालामनाय जागोन होननानै बावबो मख'नाय दङ। आरो बियो डाइरेक्ट गभर्नमेन्ट अफ आसामनिफ्राय बियो फैदों। दा लोगोफोर नोंथांमोना जुदि 2 January 2024 नि सिगां एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज कार्डखौ रेजिस्टार खालामदोंब्ला एबा रि-रेजिस्टार खालामदोंमोनब्लाबो नोंथांमोना 2 January नि सिगां खालामदोंमोनब्लाबो अब्लाबो नोंथांमोना रि-रेजिस्ट्रेसनखौ खालामफिननांगोन। दा गोबां केन्डिडेटफोरानो सिगाङावहाय रेजिस्टार खालामग्रोबाय, बेनि उनावहाय आरोबाव रि-रेजिस्ट्रेसन खालामबोदों। दा रि-रेजिस्ट्रेसन खालामनायाबो 2 January 2024 नि सिगांमोनब्ला अब्लाबो बिथांमोना रि-रेजिस्ट्रेसनखौ खालामफिनजोबनांगोन बयबो केन्डिडेटफोरानो। दा लोगोफोर बेखिनियानोसोमोन आङो नोंथांमोननो बे इम्परटेन्स नटिफिकेसनखौ नोंथांमोननो होनाय जाबाय। दा नोंथांमोना बेखौ हाजासे शेयार खालाम जाहाथे बयबो केन्डिडेटफोरा बे इम्परटेन्स इनफरमेसननि सोमोन्दै बयबो मिथिनो हायो। स' लोगोफोर बेखिनियानोसोमोन भिडिअआ। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय। लोगोसे नोंथांमोना बे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। गोजोन्थों, थैंक ইউ। হেল্ল' বন্ধুসকল, আপোনালোকক বড' ইনফ'টেক ইউটিউব চেনেলত ৱেলকাম কৰা হ'ল। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা নতুনকৈ ভিডিঅ' অনা হৈছে, এটা নতুন কণ্টেণ্টছৰ জৰিয়তে। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ৰ মেইন কণ্টেণ্টছটো সেইটোৱে যে সেৱা সেতু পৰ্টেল অথবা এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ অফিস। চ' বন্ধুসকল, এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ অফিচৰ পৰা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নটিফিকেশ্যন আহিছে। আৰু এই নটিফিকেশ্যনটো সকলোৰে কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বন্ধুসকল, কিয়নো অসম চৰকাৰৰ জব কৰিবৰ কাৰণে টিচিং জবতে হওক বা 3rd গ্ৰেড 4th গ্ৰেডৰ জবেই হওক, সেইটো জব কৰিবৰ কাৰণে এটা অনলাইন পৰ্টেলৰ দি বা সেৱা সেতু পৰ্টেলৰ জৰিয়তে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ কাৰ্ডটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লগা হৈছে। এতিয়া সেই এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ কাৰ্ডটোকে লৈ
অসম চৰকাৰৰ পৰা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নটিফিকেশ্যনটো আহিছে এতিয়া এইটো নটিফিকেশ্যনটো কি হয় বন্ধুসকল সেইটো বিষয়ত আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে কমপ্লিটলি ডিটেইলছটো জনাই দি আছো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই যাব সো বন্ধুসকল আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিব পাৰিছে সেইটোৱে হয় অসম চৰকাৰৰ পৰা আহা এটা নটিফিকেশ্যনটো আৰু এইটো মোবাইল মেছেজত আহিছে বন্ধুসকল সেইটো হল গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ এইটো কোডত এইটো নাম্বাৰত সেইটো আহিছে আৰু আপোনালোকে এইটো চাব মেছেজত কি লিখা আছে বা অথবা নটিফিকেশ্যনটো কি লিখা আছে ইয়াতে লিখা আছে যে ক্যান্ডিডেট register before 2nd January 2024 employment exchange of Assam are requested for re-registration through Seva Setu portal on or before 15 August 2024 failing which their employment exchange registration will be invalid from government of Assam so bondokol yate এটা ডেডলাইন দিয়া হৈছে আৰু এই ডেডলাইনটো মানে যোন ক্যান্ডিডেট বিলাকে 2nd January 2024 ৰ আগত যোন ক্যান্ডিডেট বিলাকে অনলাইন যোগেদি বা অনলাইন পৰ্টেলৰ দি এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ কাৰ্ডটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিছে সেইবিলাক ক্যান্ডিডেট বিলাকে আকৌ ৰি-ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগিব কিন্তু যোন ক্যান্ডিডেট বিলাকে 2nd January 2024 ৰ পিছত এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ কাৰ্ডটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিছে সেইবিলাক কিন্তু কৰিব নালাগে কিন্তু যোন ক্যান্ডিডেট বিলাকে আগত কৰিছে 2nd January 2024 আগত সেইবিলাক ক্যান্ডিডেট বিলাকে ৰি-ৰেজিষ্ট্ৰেচনটো কৰিব লাগিব এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ কাৰ্ডটো আৰু এইটো সেৱা সেতু পৰ্টেলৰ ভিতৰত হেতু কৰিব লাগিব আৰু এইটো ডেডলাইনত দিয়া আছে 15 August 2024 বিফৰ মানে 15 আগষ্ট 2024 ৰ আগতে সকলো ক্যান্ডিডেট বিলাকে ৰেজিষ্ট্ৰেচনটো কৰিব লাগিব যোন ক্যান্ডিডেট বিলাকে 2nd January 2024 আগত ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰি আকৌ কোনিবা ক্যান্ডিডেট বিলাকে ৰি-ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিছিলে সেইবিলাক ৰি-ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰা ক্যান্ডিডেট বিলাকো 2nd January 2024 ৰ যদি আগত কৰিছে তেখেতসকলে আকৌ ৰি-ৰেজিষ্ট্ৰেচনটো কৰিব লাগিব আৰু ইয়াতে যোনে ক্যান্ডিডেট বিলাকে ৰি-ৰেজিষ্ট্ৰেচনটো নকৰে 15 আগষ্ট 2024 ৰ ভিতৰত তেনেহলে সকলোৰো ক্যান্ডিডেট বিলাকৰ এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ কাৰ্ডটো ইনভ্যালিড কৰি দিয়া হ'ব সো বন্ধুসকল এইটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ নটিফিকেশ্যন হয় যোন ক্যান্ডিডেট বিলাকে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ কাৰ্ডটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিছিলে 2nd January 2024 ৰ আগত সেইবিলাক ক্যান্ডিডেট বিলাকে সকলো ক্যান্ডিডেট বিলাকে ৰি-ৰেজিষ্ট্ৰেচনটো কৰিব লাগিব সো বন্ধুসকল এখিনি আছিল আপোনালোকে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ নটিফিকেশ্যনটো সকলোৰ মাজত ইটো শেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলো ক্যান্ডিডেট বিলাকে হেতুৰ বিষয়ত গম পায় সো বন্ধুসকল এখিনি আছিল ভিডিওটো আপোনালোকে ভিডিওটো ভাল লাগিছে যদি লাইক এণ্ড শেয়াৰ কৰি দিব লগতে এইটো চেনেলত নতুনকৈ আছে যদি আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব সো বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিওটো এখিনিয়ে থ্যাংক ইউ গজেন্টাম